ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು 6 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಇದೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಳಿ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಹೋದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಕೆಲವು ಸಮಯ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 9:30ಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಹೋದವನು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನಗೊಂಡಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡುವೆ ಏನು ಶಾಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಜಿಲೆಟಿನ್ಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಈತನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ब्रदर कितना बजे का वो इधर रख दिया? 9:30 था सर। कौन तुम इधर ही रहना है? वो मैं इधर ही ड्यूटी करता हूँ। इधर वो कोई आने वाले हैं मिनिस्टर 26 को, तो थोड़ा इधर चल रहा है काम, थोड़ा साफ सफाई बढ़िया रहना चाहिए ना। हम लोग हमारा हाउस कीपिंग का भी काम चलता है इधर में, तो अधिकारी लोग आए इधर में खड़ा थे ना, तो उधर वो थोड़ा पान उनका कोई भीगे हुए हैं, तो बोले इधर थोड़ा देख लेना, तो हम बोले रुक जाइए मैं तुरंत देख देता हूँ। मैं ब्लीचिंग उधर से लेकर के मैं उधर लगा रहा था, लगा करके इधर आया तो यहाँ एक वो बैग था, वो अंदर गए के टॉयलेट का गए के गया होगा इधर रख करके सर। तो मैं उधर से आया, इधर बैठा तो एक गार्ड साहब देखे उसको, वो देखे इधर सामान है, तो उनको ही पता नहीं चला क्या है नहीं है। कितना बजे के इधर आया वो? 9:30 था सर जी। और तुम कब देखा उसको? किसको? वो रखे वाला ना हो। मैं तुरंत देखा, मैं तो इधर बैठता ना सर, तो हमको लगा कोई इधर से आया, तो फिर हमको लगा कि सर किसी का छूट गया होगा सामान, है किसी का माइंड डिस्टर्ब हो तो छोड़ करके भी चला जाता है, तो फिर आकर के ले जाता है। तो मैं इंतजार किया, 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, फिर उठा करके मैं मार्केट चला गया था, नल लाइन है इधर, सामान उमान लेकर के आए, तो फिर ऊपर गए खाना उना बना करके, जब नीचा उतरे तो मैं यहाँ रख दिया था सामान को उसका। हम सोचे कोई आएगा तो अपना ले जाएगा क्या है, तो नहीं हुआ। तो मैं वो गार्ड साहब को इन्फॉर्मेशन किया कि वो साहब वो एक थैली रखा हुआ है, वो लेकर के नहीं गया कोई, काफी देर हो गया। तुम बैग का देखा है अंदर क्या है उसको? अंदर नहीं देखा, मैं नहीं देखा, मैं काहे को देखा किसी का क्या है नहीं है। तो आए तो अपना वो लोग देखे गार्ड साहब लोग, तो लोग बोले कि से इसमें तो थोड़ा आपत्तिजनक सामान है, तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए, पुलिस ने अच्छा रिस्पॉन्स लेकर के तुरंत वो लोग आए, अपना जो काम था वो किए। कितना बजे का है पुलिस इधर? वो समझिए पुलिस लोग वही 1 बजे के आसपास में आ गए थे, इन्फॉर्मेशन हुआ 10 मिनट में वो लोग आए जी। जो आने में समय लगा पुलिस, तो फिर वो बड़ा साहब भी आए थे इधर में, देख करके गए इधर से पूछ करके जो होता है। वो बैग रख दिया ना, ये आदमी का पास साथ के कोई है और एक ही आदमी आया? ऐसा तो सर इधर में बहुत आदमी आता है, पब्लिक टॉयलेट है ना सर, तो हम उधर में थे, नहीं बोले, ध्यान नहीं दिए, ऐसा बात है। हम लोग उधर में काम कर रहे थे थोड़ा, और वो रख करके इधर में गया, वो गार्ड उड लोग को देखा ना, वो भाग गया। उसको लगा होगा कि हम ही को पकड़ने के लिए आए, लेकिन वो लोग तो साफ सफाई कराने के ख्याल से आए थे, तो छोड़ करके इधर चला गया जी। ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗಾರ್ಡ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೋದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೋನು ಮತ್ತೆ ಬಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 2-3 ಗಂಟೆಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಆತನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ BMTC ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ BMTC ಗಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪ್ಪರ್ಪೇಟೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ 6 ಜಿಲೆಟಿನ್ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ CCTVಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಂಜು ಜೊತೆ ಜೀವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನ್ಯೂಸ್ ವಾಚ್, ಬೆಂಗಳೂರು.